जुमा के दिन मरने वालों के साथ क्या होगा? क्या जुमा के दिन मरने वालों का कब्र में कोई हिसाब नहीं होगा? क्या जुमा के दिन की मौत जन्नती होने की बशारत है? नाजरीन, अक्सर लोग समझते हैं कि वह लोग जिन्हें मौत जुमेरात या जुमा के दिन आती है, वह बगैर हिसाब किताब के बराए रास्त जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। अगर कोई शख्स गुनाहों में डूबा हुआ हो, अल्लाह के हकूक तोड़ता रहा हो, बंदों के हकूक तोड़ा हो, नमाज से गाफिल रहा, लेकिन उसकी रूह जुमा के दिन कब्ज कर ली जाए, तो क्या वह भी बगैर हिसाब किताब के कब्र से सीधा जन्नत में चला जाएगा? कुछ लोग कहते हैं जुमा के दिन मरने वालों के लिए कब्र का अजाब आसान हो जाता है। कुछ कहते हैं कि बरजख की मंजिल नरम हो जाती है। लेकिन क्या यह सब बातें वाकई मुस्तनद हैं? क्या यह अहादीस सही हैं या कमजोर? मुहद्दिसीन और उलमा इस बारे में क्या राय रखते हैं? इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस रास बोलेंगे, अहादीस का मुतालिया करेंगे और यह जानने की कोशिश भी करेंगे कि जुमेरात और जुमा को मौत पाने वाले के साथ क्या खास मामला होता है। तो प्यारे नाजरीन, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि यह सफर सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि हकीकत और बसीरत का भी है। और हो सकता है कि आज की यह वीडियो आपके दिल और दिमाग को एक नई रोशनी अता करे। नाजरीन, मौत का दिन और मौत का लम्हा, यह वह चीज है जिसे कोई इंसान आगे पीछे नहीं कर सकता। कुरान कहता है, यह हर गिरोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, तो जब उनकी वह मियाद आ जाएगी तो एक घड़ी न पीछे होंगे और न ही आगे। मगर एक सवाल हमेशा दिलों को झंझोड़ता है, अगर वक्त मुकर्रर है तो फिर जुमेरात और जुमा की मौत में ऐसी बरकत और ऐसी सादत क्यों बयान की गई? क्यों कहा जाता है कि यह दिन अहले ईमान के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है? यही वह राज है जिस पर हम आज बात करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक इंसान, जिसकी मिठाई की दुकान थी, अगरचे वह कोई ज्यादा नेक नहीं था, नमाजी नहीं था, तहज्जुद गुज़ार नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि जुमेरात और जुमा के दिन जो लोग फौत होते हैं उनकी बख्शिश हो जाती है। वह मरते ही कब्र से सीधा जन्नत में चले जाते हैं। जिंदगी में जब भी कभी उसे दुआ मांगने का मौका मिलता तो वह यह दुआ जरूर मांगता, या अल्लाह, मेरी मौत जब भी हो तो वह जुमेरात को या जुमा के दिन हो। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी मौत जुमेरात के दिन हुई, लेकिन जब कब्र में दफन किया गया और मुनकर नकीर आए तो फिर उसके साथ क्या हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में थोड़ा आगे चलकर यह वाकया आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। अरे नाजरीन, जुमा इस्लाम में सैयद उल अय्याम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा दिनों का सरदार है। यही दिन है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन जमीन पर भेजे गए। गौर कीजिए, जिस दिन इंसान को पैदा किया उसी दिन अगर उसकी रूह कब्ज की जाए तो यह महज एक हादिसा नहीं बल्कि एक खास अलामत है। गोया रब्बुल आलमीन अपने बंदे को एक खूबसूरत मुकम्मल करा रहा है। आगाज भी जुमा और अंजाम भी जुमा। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या वाकई जुमेरात या जुमा को मरने वाला कब्र से सीधा जन्नत में चला जाता है? क्या हिसाबो किताब से आजाद हो जाता है? यहां असल नुक्ता यह है कि मौत का दिन अपने अंदर अलामत रखता है, जमानत नहीं। यानी मौत के दिन की फजीलत तो है, मगर यह फजीलत उन दिलों के लिए है जो ईमान के नूर से भरे हों, जो अपनी जुबान को जिक्र ए इलाही से तर रखते हों, जो अपने अमाल में भलाई का बोझ रखते हों। अपने लोगों के लिए जुमा और जुमेरात का दिन एक खास बशारत है। यहां एक और हकीकत को समझना होगा कि इंसान जब मरता है तो सबसे पहला मरहला कब्र है। कब्र अंधेरी भी हो सकती है, रोशन भी। कब्र तंग भी हो सकती है, कुशादा भी। अब अगर किसी मोमिन की रूह जुम्मा को कब्ज की जाती है तो उसकी कब्र के लिए एक खास नूर का फैसला किया जाता है। यही वह कैफियत है जिसे हम मौत की सादत कहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर मौत किसी आम दिन हो तो रूह के लिए वह एक मामूली सा लम्हा है, लेकिन जब मौत जुमा को हो तो यह लम्हा गैर मामूली हो जाता है। यह उसी तरह है जैसे कि एक आम दिन में शादी हो जाए और दूसरा वह लम्हा जब ईद के दिन शादी हो जाए। दोनों शादियां हैं, लेकिन कैफियत जमीन और आसमान का फर्क रखती है। यही फर्क मौत के दिन के साथ भी है।
जुमेरात का दिन भी इसी तरह की एक तैयारी है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जुमेरात की शाम से ही फरिश्ते जुमा की तैयारी करते हैं। अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं, फैसले होते हैं और एक खास रूहानी फिजा कायम हो जाती है। अब अगर किसी बंदे की रूह उस फिजा में निकले तो सोचिए कि वह किस कदर रहमत के खिलाफ में लिपटी होगी। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई इंसान बारिश में चलते चलते अचानक किसी ऐसे सायादार दरख्त के नीचे आ जाए जिससे खुशबू टपक रही हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक छोटे से कस्बे में एक मिठाई फरोश रहता था। वह न तो कोई आलिम था, न नमाजी था, न तहज्जुद गुजार था, लेकिन एक बात थी जो उसके दिल में बचपन से बैठ गई थी। जो बंदा जुमेरात या जुमा को फौत होता है, अल्लाह उसे बख्श देता है। यह बात उसने न जाने कहां से सुनी थी, लेकिन इस पर यकीन ऐसा कर लिया जैसे कि पत्थर पर लकीर हो। हर बार जब वह दुआ मांगता तो एक ही दुआ बार बार दोहराता, ए अल्लाह, मैं नेक नहीं, मैं परहेजगार नहीं, लेकिन मेरा ईमान है, तू बड़ा मेहरबान है। मेरी मौत जब भी आए तो जुमेरात को या जुमा के दिन आए। कस्बे वाले इस पर हंसते भी थे और कहते, यह कैसे जन्नत में जाएगा? ये तो फज्र का वक्त भी सोता हुआ गुजार देता है। फिर एक दिन वह बीमार पड़ गया। बीमारी ने उसको चारपाई पर गिरा दिया। कोई अयादत के लिए आए तो हैरान रह जाए, क्योंकि वह शख्स आने वाले से एक ही बात कहता था, पता नहीं मेरी मौत कब आएगी, बस दुआ करो कि जुमेरात या जुमा हो। अल्लाह की कुदरत देखो। ऐन जुमेरात के दिन सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले उसकी सांसें थम गईं। लोग हैरान भी हुए और कुछ दिल में डर गए कि शायद वाकई उसके साथ कोई राज है। जनाजा पढ़ाया गया, कब्र खोदी गई और उसको दफन कर दिया गया। अब असल मंजर शुरू होता है। कब्र बंद हुई, अंधेरा छा गया। दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, सवालात के लिए आए। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचे, अचानक अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, रुक जाओ, इस बंदे को न सताना, इसे अजाब न देना। ये मेरा बंदा नेक अमाल वाला नहीं था, लेकिन इसने मेरी रहमत पर यकीन रखा। इसने हमेशा मुझसे यही मांगा कि मौत जुमेरात या जुमा को हो। आज मैंने इसकी दुआ कबूल की और अपनी रहमत के साए में ले लिया। मुनकर नकीर पीछे हट गए। कब्र का अंधेरा नूर में बदल गया। मिठाई फरोश की रूह पुरसुकून हो गई। गोया वह कब्र में नहीं बल्कि एक बाग में लेटा हुआ था। यह हकायक हमें यह सबक देती हैं कि अल्लाह की रहमत कितनी वसीया है। बंदे के पास नेकियां न हों, आमाल कमजोर हों, लेकिन दिल में अगर अल्लाह की रहमत पर सच्चा यकीन हो तो वह यकीन भी बख्शिश का जरिया बन सकता है। नेकियां लाजिम हैं, इबादात जरूरी हैं, लेकिन असल सरमाया वह यकीन है जो बंदे को रब से जोड़ देता है। यह मिठाई फरोश दुनिया वालों की नजर में आम इंसान था, मगर अल्लाह की नजर में वह एक यकीन वाला बंदा था, और यकीन वालों को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अब यहां एक राज है जो आम तौर पर बयान किया जाता है। जुम्आ की मौत दरअसल सिर्फ दिन की फजीलत नहीं, यह बंदे के असल ईमान और दिन की फजीलत का मिलह भी है। अगर बंदा नाफरमानी में डूबा हुआ है, नाशुक्री और तकब्बुर में लिपटा हुआ है, तो उसके लिए जुम्हा भी कोई खास खुशखबरी नहीं लाता, क्योंकि मौत का दिन सिर्फ एक अलामत है, असल हकीकत अमाल की रोशनी है। लेकिन अगर बंदा ईमान पर कायम है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में है, तो फिर यही दिन उसके लिए अल्लाह के दरवाजे खोल देता है। यह बात भी दिलचस्प है कि जुमा का दिन बाकी दिनों से मुख्तलिफ है। बाकी दिन इंसान की मौत एक याद है, लेकिन जुमा की मौत एक पैगाम है। गोया अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैंने तुम्हें ऐसे दिन बुलाया जब दुनिया वाले सब मुझसे दुआ मांगने, मगफिरत तलब करने, जिक्र करने में लगे हैं। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यह वह एहसास है जो मोमिन के दिल को सुकून देता है। पहला राज यह है कि जुम्आ और जुमेरात को मौत पाने वाले की मौत एक अलामत है, रहमत की तरफ एक इशारा है, मगर फिरत की यह जमानत नहीं कि बगैर हिसाब जन्नत में चला जाए। लेकिन यह जरूर बशारत है कि उसकी कब्र के लिए रहमत और नूर के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब आइए कि हम इस राज को जरा और गहराई से समझने की कोशिश करें कि अगर जुम्आ या जुमेरात की मौत के पीछे वह कौन सी हिकमतें हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठे और ईमान लरज उठे।
سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ جمعہ کا دن دراصل یوم الجمعہ ہے، یعنی جمع ہونے کا دن۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن سب انسان میدان حشر میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اب غور کریں، اگر کسی بندے کی روح اس دن قبض کر دی جاتی ہے جو قیامت کے دن سے جڑا ہوا ہے، تو گویا وہ بندہ ایک خصوصی نسبت پا گیا۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ نسبت ہے اللہ کے فیصلے کے قریب ہونے اور اس کے دربار میں جلد رسائی کی۔ جیسے کوئی انسان بادشاہ کے قریب ہی پیدا ہوا یا وہیں دفن ہو تو اس کی عظمت لوگوں کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جمعہ کا دن موت کو ایک عظمت اور وقار عطا کرتا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جمعہ کو بخشش اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اب سوچئے، اگر زندہ انسان کی دعا رد نہیں ہوتی تو مرنے والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کی موت گویا اس گھڑی کی قبولیت میں لپٹی ہوتی ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے پاس آتا ہے اور اللہ اس لمحے کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی موت دنیا والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ جب کوئی شخص ان دنوں میں وفات پاتا ہے تو لوگ خود کہتے ہیں، کاش ہماری موت بھی ایسے دن ہی ہوتی۔ یہ خواہش خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ موت ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ گویا اللہ اپنے بندے کو نہ صرف دنیا میں عزت دیتا ہے بلکہ اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے دعا اور خیر کا جذبہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی موت ہی کافی ہے، چاہے اعمال جیسے بھی ہوں۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ موت کا دن اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، لیکن اصل فیصلہ اعمال سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک بندہ گناہوں میں ڈوبا ہے، نماز سے غافل ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، زبان پر جھوٹ رکھتا ہے، تو کیا صرف جمعہ کو مرنے سے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ بندہ ایمان پر ہے اور دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو جمعہ کی موت اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گی۔ اب ذرا غور کریں، جب انسان جمعہ کے دن مرتا ہے تو اس کی روح ایسے لمحے میں نکلتی ہے جب پوری دنیا کے مسلمان عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کہیں خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، کہیں دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ گویا پوری دنیا کی فضا ایک عبادت کے پردے میں ڈھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس وقت جو روح نکلتی ہے وہ تنہا نہیں نکلتی بلکہ کروڑوں دعاؤں کے حصار میں نکلتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ بس یہ راز سمجھ لیجئے، جمعہ یا جمعرات کو موت کوئی عام موت نہیں، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو رحمت کے غلاف میں لپیٹ لیا۔ لیکن یہ تحفہ صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی زندگی میں اس انعام کے اہل ثابت ہوئے۔ میرے عزیزوں، جمعہ کے دن کی موت کے بارے مسلمانوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جو انسان کے لیے سب سے بڑا فریب ہے، جو آخرت کو برباد کر دیتی ہیں۔ پہلی بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو بھی جمعہ کے دن فوت ہو جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات اکثر زبانوں پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی صریح اور واضح روایت موجود نہیں جو ہر گنہگار کو یہ بشارت دیتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن یا رات فوت ہو تو وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص بلا حساب جنت میں چلا جائے گا۔ اصل میں تو ایمان اور اعمال ہیں۔ جمعہ کی موت ایک فضیلت ہے، لیکن نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت صرف نیک لوگوں کے لیے مقصود ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو وہ جمعہ کو فوت نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچ بھی حقیقت کے خلاف ہے۔ موت کا وقت اور دن اللہ کے اختیار میں ہے۔ بعض اوقات اللہ گنہگار کو بھی جمعہ کو موت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے لیے بخشش کا کوئی بہانہ نکل آئے۔ البتہ اگر اس کا دل ایمان سے خالی ہو تو پھر دن کی برکت بھی اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت جنت کی ٹکٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر کسی کا انتقال جمعہ کو ہو گیا تو وہ گویا سیدھا جنت میں جائے گا، لہٰذا اس کے لیے دعائیں یا صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
یہ سوچ بھی خطرناک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کو ہمیشہ دعاؤں اور ایصال ثواب کی ضرورت رہتی ہے۔ جمعہ کی موت فضیلت ہے، لیکن اہل خانہ کی دعائیں اس کے لیے درجات کو بلند کرتی ہیں۔ اسی لیے جمعہ کی موت کو جنت کا پروانہ سمجھ کر غفلت میں پڑ جانا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف پر ہے۔ چوتھی غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کو موت مانگنی چاہیے۔ کچھ لوگ اپنی دعاؤں میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے جمعہ کے دن موت عطا فرمانا۔ یہ دعا درست ضرور ہے، لیکن صرف دن کی بنیاد پر موت مانگنا کمال نہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ اسی لیے موت کی دعا ہمیشہ اس طرح کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے ایسے دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے بہتر ہو۔ پانچویں غلط فہمی یہ ہے کہ جمعہ کی موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ عذاب قبر سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں صرف اتنا آیا ہے کہ جمعہ کے دن فوت ہونے والا بندہ فتنہ یعنی قبر کے سوال و جواب کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، لیکن یہ بات نہیں کہ اس کے گناہ بالکل معاف ہو گئے یا قیامت کے دن اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں اور قرآن پاک کو سمجھ سمجھ کر پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کا حل نکالیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور نماز میں کوشش کریں کہ خشوع اور خضوع ضرور پیدا ہو۔ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کر اور مجھے اس دن موت دے جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہو۔ یہ دعا انسان کے دل کو اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے اور موت کو رحمت میں بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔